morning, Boss Dodong. Good morning. Good morning. Ayan, i-update natin yung relo mo, no? Okay. So, ayan. Si Boss Dodong dito lang yan, guys, ha? Sa harapan ng Metro Bank. Okay, Carmen Planas. Boss Dodong, good morning. Yung ganitong relo, magkano ho? 700. Yan, 700. Tommy, 700, no? Murang-mura siya, no? Oo. 700. Mabilisan lang, guys. Original po yan? Oo, ito, klase lang yan. Ito, Class A. Ay, Rolex din po ito, no? Class A. Magkano po ito? 700 din. Bago 700. Bago lang daw. 700 Rolex, no? Ganda. International Watch Company. Yan. Kaya may magkano to? IWC. Ayan, original yan. Michael Kors, original. Magkano po ito? Basta daw. 700. 700. Gusto niyan. Ito. Sige, alam mo na. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. Hanggang dito, puro 500. Ah, puro 500, no? Ito, 500. Ganda rin ito, ah. Omega. Ano ba yung Moa? Musimo. Musimo. Formula 1 din siya. 500. Chinese to eh. Marunong mo. Quartz ito automatic. Ayun, no? Mga 500, guys. 500. Pagdating po dito, Tapos ito, Ayan, 800. 800, guys. Ito, 1 to divers. Omega. 1 to divers. Plus ilang yun. Automatic. Plus, Gucci, oh. Mamahalin 3.5. to. Mga 3.5 na yan. Mamahalin, Gucci. Ito. 800 yan. 800, guys. Kabuyer din. Yan. Gucci, mamahalin. Ito, mga Citizen. 500. 500. 500. 500. 500. 400. Pusil. Black Diesel. 500. 500. 400. Rolex yan. 400. Sa mga nagtatanong, may 700. Yun, 700. 2,800. 500. Tapos marami sa ditong mga bagong dating. 800. 800. 500. 500. 700. 700. Invicta. 700. 700. Quartz to mga idol. 800. 700. 500. 500. 4,500. 700. mga idol. Uy, 4,500. ganda nito. 1,000 yan. Ito yung dalawang Pulis. Pulis, 1,000, guys. Ito automatic. Pulis, ang ganda. Yan. Maganda Ito yan. Ayan, guys, pulis, oh. Ang ganda, oh. Naparas din. Bago pa yan. 1,000 lang daw, guys. Original Kaya yan. po yun, dalawang muna sa Ganda, oh, pulis. Yan, oh, guys, pulis, ha. Invicta niya. Ganda, oh. Kita nyo, 1,000 lang yan, ha. 1,000 pulis. Okay, malapit na po. Dito. Invicta yan. Dami Invicta ni Mang Boy. Black dial niya. Tapos itong ano niya. 1.5 yan. 1,500. Pusil. 1K. 1K. Pusil. 1,000. Michael Kors. 800. Ito, dito na tayo sa 700. Rolex. 700. 700. 500. 500. 700. 700. 700. Kabuyer na 700. ceramic diesel. Nasa Rolex. 700. Rolex. Bago yan. Rolex, ha. Plus ilang yan, ha? Oh, 800. 800. 5 yata. 2,000. 2,000. 1.5. Ano po ito? 80 piece? No? Edipis yan. 1,500, guys. Ito? 1.5. 1,500. Okay. Rolex. Yan, guys. 18K na ito. Boss Dodong, maraming Ay, salamat. mga buyer ko dyan, oh. Ayun, shout out mo na. Shoutout na tayo sa buyer natin. Punta na Yun. kayo rito. Dito lang po, Carmen Planas. Carmen Planas. Metro Bank. Tapat ng Saka, video. tapat ng BDO. Yan, guys. Dito lang yan sa Carmen Planas. Okay, maraming salamat, Boss Dodong. Maraming salamat. Okay.